अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ देते रहते हैं, मगर आज जो हमारा प्रोग्राम है वो इस वक्त जो आलमी वबा इस दुनिया में फैली हुई है जिसको कोरोना कोविड-19 कहते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें आपके पास हम एक ऐसे भाई का इंटरव्यू लेके आए हैं जो रिसेंटली भी कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए थे और तकरीबन सारे घर वाले उनके बस समझने के वो तैयारी हो गई थी कि बहुत बुरी हालत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो सेहतयाब हो गए, इस बीमारी से निकल आए। और आज हम आपके सामने उनकी आप बीती रखने आए हैं ताकि आपको पता लगे कि मर्ज़ क्या है, इसकी क्या अलामात हैं और प्रैक्टिकली जो बंदा इससे गुजरा है वो कैसे सेहतयाब हुआ, क्या उसने दवाइयाँ ली, किस तरह से वो इस मसले से निकला। तो अभी आपका हम जो मिलवाते हैं शेख इरफान लाही साहब से, जो आपको इस बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शेख इरफान लाही साहब, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह एक तरह से नई ज़िंदगी दी और आप दोबारा से अपने उसमें वापस आ गए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप प्लीज़ हमारे जो नाजरीन है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के लिए वबा बहुत फैली हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें एक खौफ का सा समा बना हुआ है। हर बंदा खौफजदा है। आप क्योंकि इससे रिसेंटली गुजरे हैं और आपने तकलीफ़ बर्दाश्त की है और अल्लाह ताला ने आपको दोबारा से माशाल्लाह एक नई ज़िंदगी दी है, तो आप हमें तमाम बताएं कि आप क्या अलामात हुई, किस तरह से आप इस मर्ज़ में मुब्तला हुए, फिर जब दौराने मर्ज़ आपकी क्या हालत थी, कौन सी आपने दवाइयाँ ली और किस तरह आप सेहतयाब हुए। पहले तो बुखार चढ़ा मुझे, जिस्म में दर्द महसूस हुआ। 2-3 दिन तो मैं समझ नहीं आई, नॉर्मल बुखार समझता रहा मैं, पैनाडोल वगैरह ली तो, पर तबीयत मुस्तकिल बिगड़ती गई। खांसी बहुत शदीद हो गई और जिस्म में नकाहत बहुत ज़्यादा हो गई और दिन ब दिन जो है वो रोज़ आने वाले दिन सेहत मज़ीद ख़राब होती गई। तो फिर मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया शिफा में। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेडिसन दी, सारे विटामिन्स थे। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर शौकत। अच्छा, डॉक्टर शौकत डॉक्टर साहब, शौकत बाजवा, शिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद जहाँवाला रोड पे। जी जी। सही। तो सबसे ज़्यादा इसमें ये चीज़ें जो मुझे बेहतर महसूस हुई बीमारी कवर करने में, दवाई तो थी पर सेब का जूस और बॉयल अंडा भी मैं सुबह को ले लेता था एक, पर सेब के जूस ने बहुत मुझे फेवर दी है। अच्छा, हैरत अंगेज़ नताइज थे इसके। बिल्कुल। उसके बाद ये कि थोड़ा फ्रूट में दिल तो नहीं चाहता था बिल्कुल भी, अजीब तबीयत थी, ना भूख लगती थी, स्मेल सी आती थी एक हर चीज़ में से और जायका भी नहीं था, पर मैं टेस्टलेस हो गए थे आप? टेस्टलेस हो गया था। तो उसमें मैंने गर्मा, पपीता, ये चीज़ें मैं नहीं, जब आप डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने आपका जब एक्सरे किया तो उन्होंने आपको बताया कि आपको ये कोविड नहीं, 19? सिम्टम्स जो है थी सारी मेरी। हाँ, एक तो बिल्कुल जिस्म बेजान हो जाना, सही है, सही है। बिल्कुल सांस इतना शिद्दत, खांसी इतनी शिद्दत, और जो सिम्टम्स से डॉक्टर साहब ने। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही 14 दिन पूरे हुए, 15वें दिन जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं एकदम मैंने अपने आप में एनर्जी पाई। अच्छा। और 16वें दिन उससे बेहतर, यानी 15वें दिन, यानी 14 दिन से ज़्यादा ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। 14 दिन आपको बर्दाश्त करना होता है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि बिल्कुल एक इंसान आइसोलेट तो हो जाता है, पर उसको बिल्कुल ये ना हो कि उसके रूम में ही कोई ना जाए, ऐसी बात नहीं है। उसके रूम में फासले से बैठ के आप उससे बातें करें, उससे ये है कि दिल बहल जाता है। सही है। और वक़्त निकलता जाता है। अगर उसको बिल्कुल तन्हा आप करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो और ख़ुसूसन बूढ़े लोगों को। तो इसमें मैंने देखा है कि मेरे घर वाले भी थे, एक डिस्टेंस से वो मेरे से गपशप लगा लेते थे, बातें कर लेते थे। तो उससे ये कि उनको किसी को ऐसा नहीं हुआ कि वो मरीज़ हुए हैं, कोई भी मरीज़ नहीं हुआ, पर यह कि मेरा टाइम अच्छा पास हुआ उस बीमारी में। बच्चों से आपने मुस्तकिल दूरी बनाए हाँ रखी? जी, बच्चों से मुस्तकिल दूरी बनाई थी। सही है। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 दिन जो हिम्मत और हौसले से, यानी अगर आपका दिल तो नहीं कर रहा होता, पर यह कि किसी का फ़ोन कर लें, किसी का सुन लें,
اپنا یعنی گپ شپ میں ٹائم نکال لیں. ہمت تو نہیں ہوتی انسان کے جسم اتنا نکات میں ہوتا ہے, پر یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت پاس ہوتا رہتا ہے. اور یہ اپنے ذہن کو تسلی دیں کہ 14 دن سے اوور اس نے نہیں جانا. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اب یہ جان لے کے جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. صرف 14 دن آپ نے گھر رہنا ہے, اس میں آپ پپیتا کھائیں, گرما کھائیں, سیب کھائیں, بوائل انڈا کھائیں, سیب کا جوس پئیں, دل نہیں چاہ رہا تب بھی آپ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں, تو انشاءاللہ وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو. اللہ الحمدللہ کہ یہ آپ صحتیاب ہوئے, صحتیاب ہو گئے. اور اچھا, اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹس کیا کیا آپ نے؟ میڈیسنز کون سی لیں؟ کیلسی تھی, وٹامن سی, اور سیفسپان کیپسول تھا, ایزومیکس کیپسول تھا, نیرو بیان تھی, تو نیوپلائز تھا. بس یہ اچھا چیزیں تھیں. یہ آپ نے کس طرح لی, مطلب کچھ یاد ہے؟ دن میں صرف ایک مرتبہ. پر جو HCQ کلوروکین گولی بھی تھی وہ صبح اور شام تھی. ٹھیک ہے. باقی ساری دوائی صرف ایک ٹائم تھی. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ اس میں صرف لوگ کہتے ہیں جی آپ صرف پیناڈول کھاتے رہیں, تو پیناڈول کھاتے رہیں, اس میں یہ ہے کہ تکلیف کی شدت آپ کو زیادہ بڑھے گی. اچھا اچھا اچھا, یعنی وہ ریلیکس, اس دوائی سے ذرا ریلیکس محسوس کریں گے, پیناڈول سے اتنا ریلیکس محسوس نہیں کریں گے آپ. اچھا, کن میڈیسنز کے کیا فنکشن ہے کچھ پتا ہے آپ کو, کس سے کیا کیا آپ کو کچھ, کیونکہ آپ کرتے رہے؟ کیلشیم ہے, طاقت ہے, نیورو بیان طاقت کا ہے, وٹامن سی ہے, اور پھر وہ بوائل انڈا ہے وہ بھی وٹامن ہے, سیب میں جو آئرن ہے وہ بھی, تو اور باقی وہ 2 اینٹی بائیوٹک ہیں. ٹھیک ہے. ایزومیکس, سیفسپان, نیوپلائز تھا چونکہ کھانسی تھی گلے کے لیے, اور پانی ایک تو سادہ پانی, تو ابھی بھی میں سادہ پی رہا ہوں, وہ بہت ضروری ہو گیا. اچھا, آج کل لوگ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اصل میں نے کولڈ ڈرنکس ہی پی تھی چل KFC سے. اسی دن رات کو جو ہے نا مجھے ذائقہ زکا میرا اڑ گیا. تو اکثر لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جن کو یہ مسئلہ ہوا, وہ اس سے کولڈ ڈرنک سے ہی شروع ہوا. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. تو یہ یعنی کہ ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو؟ ہاں, وہ بالکل گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو, بس وہ سمجھے یار 14 دن ہے, نکل جائیں گے. اور اس میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس سے ٹریٹمنٹ, یعنی کہ آپ کی تو فیملی کا اپنا بیک گراؤنڈ ایک ہے, گھر میں ہی جن چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ چیزیں استعمال کریں, یعنی اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں, اور یہ نارمل چیزیں جو ہیں قدرتی چیزیں اس کا زیادہ استعمال کریں, اور جو میڈیسنز آپ نے بتائی ہیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کرتے رہیں. بالکل وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اپنا ہاسپٹلس میں بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, بہتر ہے کہ گھر میں ہی اس کو کوارنٹائن ہو جائے. صحیح. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت نصیب دے, آپ نے بہت اچھی معلومات اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا ہوسٹ شہریار خان شنوانی, ممکن ہے کہ پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.